बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। अगर मैं ब्लॉग के इब्तिदा में ये कह दूं कि इमरान खान का नुमाइंदा, हाँ जी, उसका बाकायदा तौर पर राब्ता हुआ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से, तो डेफिनेटली ये खबर हैरान कुन होगी। ये खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ, लेकिन इसके पैराए को भी देखना बहुत लाजिम है कि इस वक्त इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है, और ये कौन है नुमाइंदा जिसको इमरान खान साहब ने खुद चुना भी है और जिसको सरबराही भी दी है। इसकी तफसील मैं आगे चल के आपके साथ रखता हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब की भी एंट्री होगी जी मंगल को, बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के अंदर वो खुद शामिल होने जा रहे हैं, उम्रे से उनकी वापसी। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, वो आज साथ साथ खड़े हुए थे। अच्छा, एक जैसर था, उसकी कुछ तफसील है। इसके अलावा इस्माइल हानिया साहब जो शहीद हुए हमास के सरदार, उनकी शहादत से चंद घंटे पहले जो उनकी गुफ्तगू हुई आयतुल्लाह खामनाई साहब से, वो गुफ्तगू रिलीज़ की है जी ईरानी मीडिया ने, और जो अल्फाज है ना वो सुनने के लायक है। ब्लॉग के एक हिस्से में मैंने उसको भी आपके साथ शेयर करना है। वीडियो मिस ना करें, मुकम्मल देखें। सबसे पहले जी एक नया मोड़ इस बिना पर आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक बात की जाती थी कि जी ये तो सिर्फ मुक़्तदरा से बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं, उन्हीं से बात करना चाहते हैं बार बार। और वैसे मेरा भी मानना ये है, जिनके पास ताकत होगी उन्हीं से बात करेंगे ना, प्यादों से बात करके क्या फ़ायदा। हाँ, आपने साजिश करनी तो फिर कहीं और भी बात की जा सकती है, लेकिन जो इस वक्त फैसला साज है असल, वो मुक़्तदर ही है, उन्हीं से बात करनी है। तो ये एक था इल्ज़ाम। तो बहरहाल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, जी हाँ, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दीगर कुछ अपोजिशन जमातें हैं, ये एक इत्तेहाद है जिस तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के तहत इसको बनाया गया है, जिसके सरबराह महमूद अचकज़ई साहब हैं और इसकी मंजूरी इमरान खान साहब ने खुद दी है, और उनका राब्ता हुआ है नून लीग और पीपल्स पार्टी से, जो खबर मेरे पास है। और इसके अलावा इस राब्ते का दीगर मकासद के साथ कम से कम ये मकसद भी है कि कम से कम उस तासुर को ज़ाहिर किया जा सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज से बात करना चाहती है, क्योंकि अचकज़ई साहब माज़ी में इनके इत्तेहादी रहे हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, और एक अच्छी बड़ी कन्विंसिंग अथॉरिटी भी रखते हैं। उनकी बात बड़ी सुनी और समझी भी जाती है, चाहे पीपल्स पार्टी के हल्के हों चाहे नून लीग के हल्के में हो। तो ये मिस भी किया जा रहा था कि अभी तक ये नहीं हुआ। तो अब मेरे पास कन्फर्म इतला था कि इनका बाकायदा पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत से रब्ता हुआ जी, और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में महमूद खान अचकज़ई साहब जो है अपोजिशन इत्तेहाद के बैनर पे प्लेटफॉर्म के नीचे नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब से इनकी मुलाकात भी हो सकती है। और मैं ये भी कहूँ कि मुलाकात में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। साथ मिलकर बैठेंगे, और अचकज़ई साहब जैसा बंदा जो इससे पहले कई इत्तेहादियों के साथ भी रहा हुआ है, तो गलत नहीं है कि इमरान खान, अगर बात इस ग्राउंड पर हो, उनको मैं इमरान खान साहब का नुमाइंदा कह के भी बात की जा सकती है कि मेरे पास ये तमाम राइट्स हैं, या मेरे पास ये तमाम अथॉरिटीज़ हैं, बोलें क्या चाहते हैं। तो ये एक मुनासिब एक प्लेटफॉर्म है जिसको मैं खुश आइंद तसव्वुर करता हूँ, बिल्कुल खुश आइंद तसव्वुर करता हूँ कि बात हो जाए तो सबसे एक बार अल्टीमेटली बात टेबल पर ही होनी है। पहले इतना ज़्यादा नुकसान और ख्वारी पाकिस्तान उसकी आवाम को हो चुकी है, ताकतवरों को इस बात का अंदाज़ा है नहीं कि उनकी इस ताकत के इस्तेमाल से पाकिस्तान कितना सफ़र कर रहा है। लेकिन अब बहरहाल अगर पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं हल निकालना है, तो दिस इज़ वेरी मच गुड साइन। ये हो गया जी। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मामलात को आगे बढ़ाने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम यानी मौलाना फजल रहमान साहब से बढ़ाने के लिए पीटीआई ने मौलाना से मुज़ाकरात की जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का दूसरा इजलास बरोज़ मंगल यानी कमिंग वीक पे बरोज़ मंगल को रखा गया। और इस इजलास की खास बात यह कि मौलाना फजल रहमान साहब उम्र से वापस आ चुके हैं, और वो खुद इस इजलास के अंदर बैठेंगे, और ये दोनों तरफ से मामलात को सुना जाएगा कि कहाँ तक इस इत्तेहाद को लेके चल रहा है, और मौलाना साहब खुद जवाब देंगे। तो दिस इज़ वेरी वेरी गुड गुड साइन। ये चीज़ें, हाँ, जमात इस्लामी ने तो कल बाकायदा तौर पर कह दिया कि हम किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि माजी में हमारे तजुर्बात इतने नहीं थे। हाँ, जिसने गुफ्तगू करनी हो हमसे कर ले, देखें जमात इस्लामी अपनी सोलो फ्लाइट से क्या हासिल कर पाती है। ठीक है, यहाँ ये चीज़ है। उधर एक अफसोसनाक वाक़या मैं उसको पहले बता दूँ, लाहौर में पेश आया जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर हैं डॉक्टर शाहिद सदीक खान। ठीक है, जो लाहौर से वाकिफ़ उनको बड़े अच्छे से पता है, इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाहौर के एक हिस्से का बड़ा जिसे कहना बड़ा मसरूफ़ मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, उसके ये मालिक हैं।
بڑا نام ہے اس کمپلیکس کا، اور انہیں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ جی ہاں، ڈاکٹر شاہد صدیق خان پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبر، ان کو ویلنشیا میں یہ فائرنگ کر کے قتل کیا گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بعد نماز جمعہ نماز کی ادائیگی کے بعد مسجد سے باہر نکل رہے تھے، تب فائرنگ کر کے ان کو قتل کیا گیا۔ مطالبہ اس ٹائم یہی چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ گلزمان کو فوراً فی الفور گرفتار کیا جا سکے جائے، اور یہ سب چیزیں ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑا لاس ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی۔ ادھر اسماعیل ہانیہ صاحب کے معاملے پر آپ کو پتا آج پاکستان میں غائبانہ نماز جنازہ تھی، پورے پاکستان میں اس بات کا اہتمام کیا گیا، پورے پارلیمنٹ میں بھی اہتمام کیا گیا، اور قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے بینچ آج ایک جگہ پہ نظر آئے ہیں جی، جسے کہتے ہیں محمود و ایاز ایک جگہ پہ نظر آئے ہیں۔ کیا ہم لوگ جنازوں پہ بیٹھنے کے لیے ایک ساتھ اکٹھے ہیں؟ یہی بس دکھ ہے، پاکستان کے لیے کیوں نہیں بیٹھے ہیں؟ بہرحال ایک صف میں کھڑے تھے جی، وزیر اعظم صاحب بھی، بیرسٹر گوہر صاحب بھی، اور غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی، اور مشترکہ طور پر دعا بھی کی گئی اور مذمت بھی کی گئی اس طرح کی۔ تو یہ ایک خبر تھی۔ ادھر ایرانی میڈیا نے شہادت سے چند گھنٹے قبل اسماعیل ہانیہ صاحب کی ملاقات ہوئی تھی سپریم لیڈر علی خامنہئی صاحب سے، حماس کے سربراہ کی، اس ملاقات کی گفتگو کا جو کانٹیکس ہے نا، اس کو شیئر کر دیا کہ چند گھنٹوں قبل جب اسماعیل ہانیہ اور خامنہئی صاحب کی ملاقات ہوئی تو اس وقت کیا گفتگو تھی، وہ گفتگو اتنی سننے والی ہے کہ میں اس کا ذکر کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یعنی اللہ الحق ہے، اور شہید ہونے والے کو پتہ ہے کہ وہ شہادت کی بات کیسے کر رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی میڈیا کے مطابق آخری گفتگو میں اسماعیل ہانیہ نے کہا خامنہئی صاحب سے کہ جب ایک لیڈر چلا جائے تو دوسرا لیڈر جگہ لے لیتا ہے، یہ دنیا کا طریقہ ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی ہے جو زندگی لیتا اور دیتا ہے، اور وہی جو ہے جو ہمیں ہنساتا اور رلاتا ہے، لیکن جو چیز ہمیشہ رہے گی وہ امت مسلمہ ہے۔ اور آخری گفتگو میں حماس سربراہ نے خامنہئی صاحب کے لیے دعا بھی کی، ان کی لمبی زندگی کے لیے، ان کی سلامتی اور صحت کے لیے، اور اس کے جواب میں جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے علی خامنہئی صاحب، انہوں نے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کہا کہ آپ ایک چھوٹا سا گروپ ہے، یہ حماس کے سربراہ کو کہا، نے کہا آپ ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو ایک بڑی فوج امریکہ، نیٹو، برطانیہ اور دیگر ممالک کو شکست دینے میں کامیاب ہوا، کامیاب ہو رہا ہے نہیں ہے، کامیاب ہوا۔ اب اسرائیل کو کا نیست و نابود کرنا ناممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب فلسطین سمندر سے دریاؤں تک قائم ہوگا۔ مطلب صاحب شہید ہونے والے کو شہید ہونے سے قبل ہی پتا تھا، اس کو اندازہ تھا اس کا کون سا دن قریب آ رہا ہے، اور وہ جانے کی بات کر رہا تھا۔ وہ پروردگار جانے والوں کو اتنی معرفت بھی دیتا ہے، اتنی زبان کی طاقت بھی دیتا ہے، اتنا الفاظ کا چناؤ بھی دیتا ہے، اور کہ وہ اپنے جانے سے پہلے ایسی بات کر لے تو زندگی بھر یاد کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی چھوٹی بات ہے، وہ کہہ رہے کہ ایک لیڈر آتا ہے اور دوسرا لیڈر جگہ لے لیتا ہے، یہ دنیا کا قانون ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی